bringing you the hottest, the latest news and public affairs. Balita nga malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Nagabalor 28.5 million nga may kabugaton 4.2 kilos nga ginapatian shabu. Ginakabig nga pinakadako nga drug bypass operation sang BCPO. Yaring balita. Ginakabig nga pinakadako nga operasyon sang Bacolod City Police Office ang ginpatigayon nga drug bypass operation sa Purok Fatima Islamic Center, Barangay 31, syudad sang Bacolod, gabi sang Mayo 19. Nagresulta ini sang pagkumpiskar sang 4.2 kilos nga may kabugusan nga balor sang 28,560,000 nga ginapatian shabu sa isa ka babae nga residente man sa mga lugar. Inpayag ni Police Colonel Eugene Rebadomia, City Director sang BCPO, base sa ila investigasyon, nagabaligya ini kag nagadistribute sa pila ka mga kabaranggayan sa syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Rebadomia ang hindi magkabig nga drag queen ang babae, bangod koryel lang ini o nagapanagtag sang mga shabu sa pila ka bahin sang syudad. Base naman sa monitoring sang kapulisan sa asod-asod nga magpatigayon sang bypass operations, nga laban babae ang ilang madakpan o kung makuhaan sang illegal nga droga. Para sa mga dugang updates, dugang balita kag inspirasyon, hindi magkalipat na mag-like and follow sa amon official Facebook page Daily News Central. Ako naman, si Ka-Daily Jimmy Salvano, para sa balita malapit sa pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.